আমার উর্দু গজল দিয়ে আমার গজল শেষ, তারপরে আপনারা আজার ইমরান আছে এদেরকে নিয়ে কি করবেন না করবেন আমার দেখার দরকার। আমি আমার শেষ গজল লিখছে, দেখে একটু লং করে তাহলে ডি টাইম তাহলে তাহলে হ্যাঁ তাহলে এক নম্বরটা একটু বাড়াও তো, এক নম্বরটা তাহলে তাহলে খেলো তাহলে ধন্যবাদ। या शहीदे करबला 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 आपका के लंबे नाम यादी 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 याले आप सबका के इमाम यादी 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 याले आपका के लंबे नाम आप सबका के इमाम या हुसैन इब्न अली या हुसैन इब्न अली आप तुम्हारे सब गुलाम या शहीदे करबला या शहीदे करबला या शहीदे करबला करबला या शहीदे 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 करबला कटाया आपने यादी 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 याले लुटाया आपने यादी 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 याले कटाया आपने लुटाया आपने कटाया आपने लुटाया आपने करबला के गोद में करबला के गोद में करबला के गोद में खून बहाया आपने करबला या शहीदे करबला या शहीदे करबला करबला या शहीदे 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 करबला लिखा था तकदीर का जख्म खाया असगर और शबीर का लिखा था तकदीर का यादी 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 याले जख्मों खाया तीर का यादी 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 याले लिखा था तकदीर का जख्मों खाया तीर का लाशा आकर देखिए लाशा आकर देखिए असगर और शबीर का करबला या शहीदे करबला या शहीदे करबला करबला या शहीदे करबला या शहीदे करबला या हुसैन আমার গাওয়াতে ভুল ত্রুটি বেয়াদবি ছোট ভাই বন্ধু হিসেবে যদি ভুল হয় ছোট ভাই বন্ধু হিসেবে ক্ষমা করবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য এবং আমাদের গজলের মাধ্যমে যদি ভুল কিছু বলে থাকি ছোট ভাই বন্ধু হিসেবে ক্ষমা করবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের নিত্য নতুন গজল যদি আপনারা শুনতে চান আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এমডি হুজাইফা অফিশিয়াল, আবুল কালাম অফিশিয়াল, আমাদের ইমরান ফারহাদ অফিশিয়াল এবং আজহারউদ্দিন অফিশিয়াল, আমাদের এমডি আলম ইনামুল, সকলের আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। আপনারা পাশে থাকবেন এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠান আমরা প্রায় লাইভ